Ma'am, may hapon. Pwede ka makadisturbo ninyo? Kaning mga Facebook mo? Kasi nakapalo ni Makoy. Kay naay kuan, naay pa-premyo. Sige, try lang search. Try daw yung search daw. Wala ko'y load. Makoy. Wala Kasi maka-access kaya natay malipay. Mas jante mo? Mo nga eskwelahan. Sa PCGC. Dire no? Unsa course niyo? ISM. ISM, sige. Nindot kayo maglaganan rin no? Sige daw, try. Ano lang, hapit na klase. May pang balon. Wala ko pinaka-follow yan. Ha? Try lang, search. Ano yung spelling? MAC. Gina. Sayang. MAC space. Ay. Space Ayun, QI. Turter. UI. UI. Ay. Oh. Wala. Makoy Pilipin. Ano? Sige daw, ikaw daw. Ay, sayang. Wala ka nakapalo. Sayang. Ika, kamo. Sige daw. I-follow ninyo, kaya para namo ikuan. Follow mo yan! Follow! Ako nag-follow! I-follow! Nakapalo na! Nakapalo na Dili gini. Sayang. I-follow lang niyo na. Kay kuan pila mo ka bo? 2.5. Sige, ako na lang hatag niyo ha. Bonus ka lang eh. Bonus, i-follow ko ninyo ha. Sige, salamat. Sige, bye-bye.